Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons une production de l'écrit intitulée Produire un texte à caractère informatif sur les devoirs et les droits de l'enfant. Donc dans la page 54. Donc on passe à la page 54. يعني المطلوب هو أننا في نهاية الحصة نكونوا قادرين أننا ننتجو واحد لو تكست à caractère informatif يعني كيقدم معلومات sur les droits et les devoirs يعني حول حقوق وواجبات الطفل. Donc on va commencer par هاد le texte le 20 novembre 1989 يعني في 20 نوفمبر 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant donc الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل اللي كيرمزوا ليها CIDE c'est-à-dire سي جاية من السي هنايا ثم international DE de l'enfant donc خدينا الحروف الأولى نتاع هاد الجملة donc a été adopté c'est-à-dire هاد الاتفاقية تم التبني نتاعها elle concerne tous les enfants du monde يعني هي مادام سميتها انترناسيونال دونك مادام السمية نتاعها انترناسيونال دونك كتهم جميع أطفال العالم لي بيي كي لا سيني يعني هناك دول اللي وقعات دواف لا ريسبكتي هناك دول وقعات إذا خصها تحترم هاد الاتفاقية هادي il reconnaît à l'enfant des droits spécifiques إذن كتعترف الأطفال بمجموعة من الحقوق خاصة comme le droit à l'identité مثل الحق في الهوية l'éducation الحق في التعليم le droit à la santé الحق في الصحة le droit à la protection الحق في الحماية والرعاية et le droit à la participation يعني الحق في المشاركة. إذن هذا c'est un texte غادي ننطلقوا منه pour répondre aux questions. J'observe et je découvre. Donc la première question que j'observe et je découvre sur quoi ce texte informe-t-il. الحق هادو خصنا نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو لو تكست. أنا je n'ai pas remarqué بأن كاينة j'observe et je découvre ولكن c'est pas grave. Sur quoi ce texte informe-t-il يعني علاش بماذا يخبر شنو هي المعلومات اللي كيقدم. إذن ce texte informe sur la CIDE. إذن هذا النص يعطينا معلومات على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. La deuxième question, quel est donc ce type de texte? Donc شنو هو إذن النوع نتاع هذا التكست؟ Donc c'est un texte informatif. علاش؟ لأن كيعطي معلومات فقط حول هذه الاتفاقية. Donc on passe d'abord, je manipule et je réfléchis. Combien d'informations donne le premier paragraphe? Donc هذا هو le premier paragraphe. شحال ديال المعلومات كيعطي؟ إذا غادي نشوفو. Donc كاينة هاد المعلومة ديال le 20 novembre 1989. إذن هذه معلومة. يعني هذه معلومة يعني وقتاش تم التبني نتاع هاد الاتفاقية. ثم عندنا المعلومة الأخرى أن هاد الاتفاقية كتهم جميع الأطفال. Donc il est pour tous les enfants. ثم المعلومة الثالثة بأن هاد الاتفاقية هناك دول يعني وقعت عليها إذن خصها تطبقها وتحترمها. دونك هادو هما 3 informations. Donc هنايا le premier paragraphe donne 3 informations. 3 ديال المعلومات. المعلومة الأولى l'adoption de la CIDE le 20 novembre 1989 يعني تم التبني ديال هاد الاتفاقية.
ثم il est pour tous les enfants du monde يعني ما مقتصرش مثلا على دولة معينة ولا هي الجميع الأطفال نتاع العالم لي بيي كي لا سيني يعني الدول اللي وقعت عليها خصها تحترمها وتطبقها. دونك غادي نمشيو دابا لا كيسيون سيفونت. Que remplace le pronom souligné dans le premier paragraphe? Donc هاد لو pronom هذا شنو كي remplacer؟ bien sûr qui remplacer la CIDE ou la qui remplacer la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, le pronom du premier paragraphe, là, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace la CIDE. Thumma, et le pronom elle dans le deuxième paragraphe. Donc, il y a elle, est-ce qu'il est souligné? Donc, هذا elle, là, bien sûr, c'est la même chose. C'est avec le pronom du deuxième paragraphe elle, il remplace quoi? Il remplace la CIDE. إذن حتى هو كيرمبلاسي لا CIDE. إذن في البداية كنهضروا عليها ومن بعد كنبداو نستعملوا لي برونون بور بارلي ديال هاد لا CIDE. Donc la troisième question, quel est le temps dominant dans ce texte? يعني شنو هو الزمن الطاغي على هاد لو تكست؟ يعني شنو اللي طاغي يعني الزمن يعني لو طون يعني لي فيرب à quel temps sont conjugués. Donc إلا شفنا هنايا رجعنا لو تكست غادي نلقاو donc il concerne qui l'assigne donc reconnaît les droits donc éducatifs, le droit de la santé. donc هنايا تقريبا اللي طاغي نورمالمون هو donc هنايا les tarifs c'est le temps de l'indicatif, le présent de l'indicatif. donc هو اللي طاغي في هذا لو تكست. donc الزمن ديال الحاضر لان ما عندناش ان ريسي ولا عندنا حكايه باش غادي نستعملوا الماضي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذا هو علاش اذا فاش كنكون عندنا تكست انفورماتيف غالبا كنستعملوا لو بريزون. les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. donc غادي نمشيو دابا جو مونطري نكومبليت لو تكست انفورماتيف سويفون en utilisant les mots donnés. إذن عندنا مجموعة من الكلمات وخصنا نملئو هنايا suivant هاد les كلمات هادو. donc عندنا environnement, guerre, protection, s'épanouir, soin, protéger, devoir, etc. donc دابا غادي نبداو كنقراو لو droit à la. لو droit à la. donc هنايا comment choisir le mot. donc هنايا tout d'abord خصنا نشوفو بان لو مو اللي خصنا نختاروه بانه سي ان مو فيمينان. اذا هادي ماشي فيمينان دونك كاينه لا بروتيكسيون. لا بروتيكسيون زائد اننا دابا عرفنا بان لو مو اللي غادي نختاروه هو بروتيكسيون غادي نزيدو نشوفوه في لو سونس نتاع لا فراز. اذا هو الحمايه ايتان دي دغوا وفعلا احنا شفنا بان راه كاين هنا كيتكلموا عليه في لا كونفونسيون في هاد لو بتي تكست. اذا هنا غادي تجي كلمه protection. donc est l'un des droits fondamentaux des enfants يعني هو من الحقوق الأساسية ديال الطفل. c'est le droit de grandir et de إذا هنا غيجي verbe et de protéger ولا de s'épanouir. إذا شكون هو الفيرب اللي كيبان هنا؟ إذن s'épanouir. donc c'est s'épanouir. donc c'est le droit de grandir et de s'épanouir dans un favorable. donc هنايا خصنا كتبان بحال milieu ولا وسط. إذن environnement. donc دابا اللي دازو غادي نلونوهم. donc هنا غادي تجي environnement dans un environnement في وسط أو في بيئة ملائمة. le travail des enfants et les sont des obstacles. donc les إذن هنا les guerres
les guerres. Donc هنا حيت هذا سي ان نو خصنا هنا واحد لو نو كي pluriel. Donc les guerres sont des obstacles de ce droit. إذا هادو من العوائق نتاع هاد الخدمة ديالهم والعسكرة ديالهم. إذا من العوائق اللي كتخلي أن الأطفال ما كيستافدوش. Mais les enfants ont aussi des devoirs. إذا كما الأطفال عندهم حقوق كذلك عندهم واجبات. دونك هنا غادي تجي devoir. Ils doivent obéir. إذا خصهم يطيعوا faire leur devoir. يديروا الواجبات نتاعهم المنزلية مثلا. ثم les autres. إذا شنو كاينة protéger وكاينة soin. Donc protéger les autres. إذا هنا خص يجي verbe. لأن مادام هنا كاين لو verbe obéir donc هنا protéger. Protéger les autres, aller à l'école يعني يمشيو للمدرسة et prendre soin d'eux-mêmes. خصهم يتهلاو في راسهم شوية ويصونيو راسهم. دونك هذا بالنسبة لهاد لو تكست. On a rempli le texte. D'abord, on va la dernière question. J'écris le premier G et je le relis. إذا غادي نكتبوا واحد المسودة حول هاد الحقوق والواجبات. Sur ton cahier, écris en 3 à 5 lignes. غادي تكتب من 3 حتى ل 5 ديال لي ليني. Un texte informatif sur quelques droits. Quelques ما غاديش نذكروا حنا كلشي ماشي جميع الحقوق وإنما بعض الحقوق de l'enfant en situation de handicap. دونك هنا غادي نكتبوا واحد لو تكست على حقوق الطفل في وضعية إعاقة. دونك هنايا la grille de lecture j'écris un texte informatif يعني خصني نكتب التكست يكون les verbes خصهم يكونوا présents خصو كيكون قدم معلومات. Mon texte informe sur quelques droits des enfants. يعني لا بد خصنا نذكروا في النص بعض الحقوق ديال الأطفال. J'ai utilisé le présent. خصني نستعمل le présent de l'indicatif. J'ai évité les répétitions en employant des pronoms. Donc حنايا شفنا قبيله استعملنا elle و le باش ما نعاودوش التكرار. J'ai respecté la ponctuation واش احترمت يعني علامة الترقيم. دونك هادو هما الاخر. ومن بعد غادي نديرو لو دوجيام جي. دونك غادي نمشيو نقراو حنا لو تكست. دونك دو مانيير جينيرال d'une manière générale يعني بصفة عامة. Les droits des enfants handicapés sont exactement les mêmes que ceux des droits des enfants. يعني هنايا الحقوق نتاع الأطفال في وضعية إعاقة هما نفس الحقوق ديال الأطفال العاديين اللي ما عندهمش إعاقة. Bien qu'avec certaines précisions parmi ces droits on cite. يعني ولكن كاين بعض التدقيقات يعني بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة يعني عندهم بعض التدقيق يعني داك الإعاقة نتاعهم كتقتضي أنه يعني ياخذوا حقوق عندها بعض التكييفات مثلا كنكيفوا الحقوق. دابا هذه حقوق وهذيك حقوق مكيفة على حساب الوضعية ديال الإعاقة نتاعها. إذا باغمي مثلا هاد لي droit à un logement adapté à leurs besoins. يعني هنايا واحد الحقوق ديال الحق في السكن لائق مثلا. adapté يعني مكيف ويتناسب مع حاجياتهم واحتياجاتهم. يعني خص واحد السكن يعني مع الاحتياجات ديالهم. راحنا عارفين شنو هما الاحتياجات ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. droit de circuler librement avec la garantie d'un transport accessible. يعني خص يكون عندهم الحق أنهم يتحركوا بحرية مع ضمان يعني واحد الترونسبور اكسيسيبل يعني دائما مثلا
يعني وسائل النقل خص يكونوا يعني عندهم داك يعني ديال مثلا مكان الركوب نتاعهم، مثلا مكان الولوج الى وسيله النقل ثم الخروج. اذا تكون داك لاكسيسيبيليتي دائما. droit à la protection de la santé au service de traitement des maladies، يعني عندهم الحق في حمايه الصحه ديالهم، وكذلك يعني يكون عندهم لي تريتمون يعني خدمات ديال المعالجة الصحية من الأمراض. لو دروا داكسيدي اي ديتيليزي لي سيرفيس سوسيو، يعني عندهم الحق أنهم يستعملوا الخدمات الاجتماعية سون ديسكريميناسيون، بدون تمييز، فوندي سور لو هانديكاب، يعني يكون داكشي يعني يعني له علاقة بالهانديكاب، على أساس أنه هانديكاب. هذا هو الآخر. دونك هنا إلا شفنا واش حنا احترمنا لو تكست انفورماتيف وي، دونك قدمنا معلومات. تكست انفورم دي دروا وي، utilise لو بريزون. دونك هنايا ما لقيناش شي حالة اللي غادي نهضروا فيها على لي برونون. جيفيت لي ريبيتيسيون، ما درناش لي ريبيتيسيون. لو بريزون استعملناه. ثم on a respecté la ponctuation. C'est le deuxième G. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de la séance concernant écrire un texte informatif, mes apprentissages de français 5e année primaire.